दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ईरान की सरजमीन में पाकिस्तान मुखालिफ एक मंसूबा बनाया जा रहा था। पाक ईरान ने मुशतरका वार करके इस मंसूबे को कैसे नाकाम बनाया है और वजीरिस्तान वाली साइड दत्ताखेल में बहुत बड़ी कामयाबियां पाक आर्मी को मिली हैं। इन दोनों खबरों की पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 8 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो खबर हमारे सामने ये निकल कर आती है। पहले इस खबर के ऊपर हमने बात करनी है कि जो ईरान की सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ मंसूबा कब से बनाया जा रहा था, किसने ये बनाया हुआ था और ये कैसे नेटवर्क जो है ये ऑपरेट कर रहा था। तो जो अभी इतलात आ रही हैं कि 2021 से ईरान की हदूद के अंदर और पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल एक दुकान थी जो ज़ाहिरी तौर के ऊपर आपको एक ड्राई फ्रूट की दुकान नज़र आती है। जो ड्राई फ्रूट वाली दुकान थी, ये लोगों को दिखाने के लिए फ्रंट फेस के ऊपर तो एक ड्राई फ्रूट की शॉप ही थी, लेकिन अंदरूनी खाना ये बारूदी मवाद मुंतकिल कर रहे थे ड्राई फ्रूट की आड़ में पाकिस्तान में और बेखसूस बलूचिस्तान की हद तक, ताकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाया जा सके और बलूचिस्तान के अंदर जो अमन है उसे सबूताज किया जा सके और इस पूरे सूबे को गैर मुस्तहकम या अदम इस्तेहकाम यहाँ पर फैलाया जा सके। पाक ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो पहले भी मुस्बत थे, लेकिन ईरान इसराइल जंग के बाद दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर कुर्बतें मजीद बढ़ी और इनका जो फायदा हुआ है वो दोनों साइड के ऊपर हुआ है कि दोनों ने अपनी एक टास्क फोर्स बना दी और उसके अंदर इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है उसका जो तबादला है उसमें मजीद इजाफा हो गया और इसके अंदर शिद्दत आई। पाकिस्तान साइड से कुछ चीजें मशकूक रिकॉर्ड की गई कि कुछ पार्सल ईरान वाली साइड से आए, कुछ पैकिंग आई ड्राई फ्रूट्स की आई, लेकिन उसके अंदर से बारूदी मवाद इस किस्म की जो चीजें हैं या इक्विपमेंट है बड़ा जदीद किस्म का वो बरामद होता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है ये मालूमात ईरान के साथ शेयर करता है कि हमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं तो इसे अपनी हदूद के अंदर देखा जाए कि यहाँ पर क्या चीज या क्या एक्टिविटी की जा रही है। उसके बाद ईरानी हुकाम की जानिब से या ईरानी फोर्सेस की जानिब से उस दुकान की जांच पड़ताल की जाती है, रैकी की जाती है, पूरा एक होमवर्क किया जाता है और उसके बाद उस शख्स को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है वाज़ेह सबूत आ जाने के बाद। वो दुकानदार वो ज़ाहिरी तौर के ऊपर उसने अपना जो नाम है वो एक मुसलमानों वाला नाम रखा हुआ था, लेकिन दर हकीकत उसका जो असल नाम था वो कृपा शंकर त्रिपाठी के नाम से उसका असल नाम है। और बताया ये जा रहा है कि वो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं भारत, उनकी खुफिया एजेंसी, उनका कोई आलाकार मुबैना तौर के ऊपर वो बताए जा रहे हैं और वो तमाम जो नेटवर्क है वो आपको चलाता हुआ नजर आ रहा है। और ये नेटवर्क 2021 से चल रहा था, 2021 से, और ये काफ़ी एक लंबा और मरबूत और मुनज़्ज़म किस्म का ये नेटवर्क था जो आपको चलता हुआ नजर आ रहा था। बहरहाल पाक ईरान फोर्सेस की जानिब से जब ये मुश्तरका कार्रवाई की गई, फिर इस नेटवर्क को तोड़ा गया, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और फिर ज़ाहिरी के मकाम के ऊपर जहाँ पर पाकिस्तान की जो आर्मी है इस वक्त एक बड़ा मरबूत किस्म का ऑपरेशन भी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अंदर बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान की मुश्तरका फोर्सेस इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं। जो मकामी ज़राए हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 100 के करीब जो मुसल्ला ग्रोह या शिद्दत पसंद या BLA कलदम BLA, जिसे हाल ही में आलमी सतह के ऊपर दहशतगर्दी की फहरिस्त में डाला गया है और जिसे रियासत पाकिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान का नाम देती है, इनके तकरीबन 100 के करीब जो शिद्दत पसंद है वो मारे गए हैं, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर 50 से 55 का नंबर आया जा रहा है। इसमें अफवाज पाकिस्तान की भी कुछ शहादतें रिपोर्ट की जा रही हैं कि 8 से 10 अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस मुनज़्ज़म नेटवर्क को तोड़ने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी बुनियाद के ऊपर आपको जारी सारी हो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताहाल मालूमात मुसलसल आ रही हैं कि अभी तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी सारी है। अब दूसरी खबर के ऊपर हमने बात करनी है। दूसरी खबर यह है कि आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है यहाँ पर बाजोड़ हो, मामूंद हो, लोअर मामूंद हो, इस साइड के ऊपर या दीर में या अपर दीर में या लोअर दीर वाली साइड के ऊपर मुसलसल अफवाज पाकिस्तान कलदम TTP, जिसे रियासत पाकिस्तान ने फितनतुल खवारिज का नाम भी दिया है, उनके अगेंस्ट आपको कार्रवाइयाँ करते हुए नजर आ रही हैं। इस कलदम TTP के अंदर जो ज़्यादातर जो तादाद है वो आपको तकरीबन 80% अफगान शहरियों की मिलती है जो पाकिस्तान के इस पख्तूनख्वा बेल्ट के अंदर आके बैठे हुए हैं और इस खत्ते को बदअमनी की तरफ धकेलने की पूरी मरबूत और एक मुनज़्ज़म किस्म की जो कोशिशें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जो इतलात आई हैं कि रात के एक ऑपरेशन किया गया
اور اس میں پاکستان کی جو اکوپمنٹ یوز کی گئی پاکستان سائڈ سے کواد کاپٹرز یا ڈرونز کا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً ایک بڑے حملے میں پاکستان آرمی کی جانب سے 10 کے قریب کالعدم ٹی ٹی پی کے جو اہلکار تھے انہیں ہلاک کیا گیا ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس میں ایک جو بڑا نام سامنے آ رہا ہے حمید اللہ، کالعدم ٹی ٹی پی کا ایک بڑا اہم کمانڈر، جسے عرف جو اس کا ایک نام تھا، نک نیم جس سے مشہور تھا، لنگڑا کے نام سے مشہور تھا، یہ بھی اس حملے کے اندر ہلاک ہوا ہے۔ اور اس سے متعلق یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور اس سے متعلق ایک اور کمانڈر عمر کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ 2009 سے کالعدم ٹی ٹی پی کے اندر ایکٹیو تھے اور بڑے ایک لیڈنگ کردار تھے کالعدم ٹی ٹی پی کے اندر، ان کا ایک بڑا ایک اثر و رسوخ تھا، اور بالخصوص یہ ڈرون کے استعمال میں اور آئی ڈی کے ایکسپرٹ تھے، اور جنہیں افواج پاکستان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کچھ اکاؤنٹ سے کہ تقریباً 30 سے 35 کے قریب کالعدم ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں پاک آرمی کے اس حملے کے بعد وہ مقامی جو گھر ہیں ان کے اندر وہ چلے گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں کی جو سیولین آبادی ہے انہیں اپنے لیے ایک شیلڈ بنا لیا، ڈھال بنا لیا ہے، تاکہ اگر افواج پاکستان وہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے یا ڈرون کے ذریعے کو کارروائی کرتی ہے تو اس میں سیویلین بھی نشانہ بنے، اور جب سیویلین نشانہ بنیں گے تو پھر اس نیریٹو کو اپنے حق میں کیش کیا جائے گا۔ تو اب یہ آپ کو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے۔ اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ افواج پاکستان ابھی تک ٹارگیٹڈ کاروائیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جہاں جہاں پر یہ موجود ہیں کوشش یہی ہے کہ انہیں گرفتار بھی کیا جائے، لیکن اگر کچھ نہ بن سکا یا ان کی طرف سے کچھ اگر جوابی کارروائی کی گئی تو ممکن ہے کہ پھر افواج پاکستان کے پاس ایک فل فلیج آپشن جو بچے گا پھر اسی کے اوپر ہی چلا جائے گا۔ تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں، اس میں بڑی کامیابیاں ہیں بلوچستان کے اندر سے بھی، خیبر پختونخوا کے اندر سے بھی، اور ہم مسلسل اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کو کور کر رہے ہیں کہ 2 مہینوں کے اندر اندر یہ ٹاسک ہے کہ بلوچستان و خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے اسے بہتر سے بہتر کی طرف لے کر جانا ہے، اور اسی کی مد میں آپ کو کاروائیاں ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ افغانستان سے متعلق بھی کچھ چیزیں ہیں وہ نکل کر سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جن 34 سے 35 مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی ان سے متعلق بھی ایک فیصلہ سامنے آ رہا ہے، اس کے اوپر ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ وہ پاکستان کی جانب سے کیا پیغام دیا گیا ہے افغان حکام کو، اور اس کے پھر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اگر افغانستان نے یا افغان حکام نے ان کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو یہ اب تک کی 2 بڑی اہم خبریں ہیں۔ اب مین سٹریم میڈیا کے اندر دیکھیں تو آپ کو یہ دونوں خبریں اس طرح نہیں ملے گی، آپ اسے ایک حکمت عملی بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آزادانہ ذرائع کے حوالے سے ان چیزوں کی تصدیق نہیں ہو سکتی، یا دعوے کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پیٹرن یہی ہوتا ہے ایسی کارروائیوں کے اندر کہ یہ کارروائیاں تو کر لی جاتی ہیں لیکن ان کا ذکر نیشنل سطح کے اوپر نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتی ہے، مگر جو جیو پولیٹیکل یا ان جیسے جو امور ہیں، جو خارجہ امور ہیں، جو مسلسل ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا بلوچستان کی صورتحال، ان سے آپ کو یہ تمام جو خبریں ہیں ان کی تصدیق ہوتی ہوئی بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب